अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल फलक की आयत नंबर 4 करेंगे। पहले करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा। वा और, मिन से, शर्री शर बुराई नुकसान। वा और, मिन से, शर्री शर बुराई नुकसान। अब इन अल्फाज से तो आप वाकिफ़ हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अन्नफ़साती, फूंकने वालियों के, फूंक मारने वालियों के। जो आसान लगता है आप उसको याद कर लीजिए। अन्नफ़साती, फूंकने वालियों के, फूंक मारने वालियों के। फ़ी में, फ़ी में है मतलब इन, गिलास में पानी है। ये वो वाला में है, लिखने में मैं और में दोनों एक जैसा ही होता है, बट मैं का मतलब है आई और फ़ी का मतलब है में। अल-उक़द, गिरहों, नॉट्स। अल-उक़द, गिरहों। अब अल्फाज का जायज़ा लेंगे पहले। सामने देखिए आप, अन्नफ़साती वर्ड है और अल-उक़द को सर्कल किया हुआ है। अन्नफ़साती पहला वर्ड जो है वो हम लेंगे। नफ़साती रूट लेटर इसके नून फ़ा सा है। नफ़सा कहते हैं हल्की फूंक को, ऐसी फूंक, गीली फूंक जिसमें थोड़ा सा थूक भी शामिल हो। थुतकारना, थुतकारना यानी हल्की फूंक जिसके साथ थोड़ा थूक के कतरे निकलें बाहर। तो अन्नफ़साती इसका मतलब है जादू मंत्र पढ़कर गीली फूंकें मारने वालियाँ, यानी जादूगरनियाँ। तो औरतों की ऐसी जमात की तरफ इशारा है कि जो जिनका काम ही जादू करना कराना हो, जो अपने काम में महारत रखती हों और वो उनका प्रोफेशन ही हो, जादूगरनियाँ हों जो। अच्छा जी, नफ़सा जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब है हल्की फूंक, कि जिसमें थोड़ा सा थूक भी शामिल हो। इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखिए ऊपर, अन-नफ़ख़ा, नुफ़िख़ा, नून फ़ा ख़ा रूट लेटर्स हैं और इसका मतलब है ज़ोर की फूंक। ऐसी फूंक जैसे आग जलाने के लिए फूंक मारी जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, तो एक प्लास्टिक का पाइप होता था या लोहे का, जिससे वो फूंक मारते थे पूरे ज़ोर के साथ कि आग जो है भड़क उठे। तो नुफ़िख़ा का मतलब ज़ोर की फूंक या सूखी फूंक है। ये जो नुफ़िख़ा का वर्ड है ये लफ्ज़ कुरान पाक में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है। सूरतुल अल-मुमिनून, अल-हाक़्क़ा, सूरत अल-अनाम, सूरत तौहा, सूरत नमल, सूरत नबा में ये लफ्ज़ आया है। तो नफ़सा का मतलब है हल्की फूंक, गीली फूंक जिसमें थूक की आमेज़िश हो, और नुफ़िख़ा ज़ोर की फूंक, सूखी फूंक, थूक की कोई आमेज़िश ना हो। और अब ये दूसरा जी वर्ड की तरफ हम जाएंगे। अल-उक़द है दूसरा वर्ड। आइन क़ाफ दाल है रूट लेटर्स। उक़द जो है वो उक़दा की जमा है। उक़द का मतलब है नॉट्स, यानी गिरहों, गांठों, और उक़दा का मतलब है एक नॉट, एक गिरा, एक गांठ। और गिरहों मतलब बहुत सारी नॉट्स। ये उक़द क्या होता है, गिरा क्या होता है, जिनको समझ नहीं आ रही, देखिए सुई में जब धागा डालते हैं ना, तो कभी एक सिरे को हम लॉक करते हैं और कभी ऐसे होता है कि धागे के दोनों सिरे पकड़कर हम उसको लॉक करते हैं, नॉट लगाते हैं, और ताकि कपड़ा जो है, कपड़े के साथ उस धागे को अटैच किया जा सके, मुंसलिक किया जा सके, और फिर बाकी काम अपना किया जा सके जो भी सिलाई का है। तो ये वो नॉट है। अब कुछ लोग जो हैं वो सुनाते वक्त याद करके गिरोह नहीं, उसको ग्रोह बोलते हैं या ग्रोहों बोलते हैं। तो ग्रोह और ग्रोहों का मतलब, ग्रोह का मतलब है ग्रुप और ग्रोहों का मतलब है ग्रुप्स। तो देखिए अल्फाज की अदायगी से मतलब चेंज हो जाता है। ये गलत अदायगी है, ग्रोहों गलत अदायगी, गिरहों नॉट्स। जैसे ये बच्चा गिर गया है तो गिर अपने माइंड में रखें, वो काम करती होंगी, हों ये वर्ड ले लें, दोनों को साथ जोड़ें, गिर हों। तो इस तरह इंशाल्लाह ये वर्ड आपकी याददाश्त में चला जाएगा। अब आते हैं बामुहावरा तर्जुमे की तरफ। और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से या फूंक मारने वालियों के शर से। क्या चाह रहे हैं हम? अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब परेशान ना हो कि अब ये फूंकने वालियाँ क्या हैं। ये मैजिक करने वालियाँ होती हैं, जादू टोने करने वाली औरतें होती हैं। ऐसी औरतें जैसे मैंने आपको पहले बताया जिनका काम ही जादू करना, कराना, सिखाना होता है।
جن کا یہ پروفیشن ہوتا ہے اور جو کہتی ہیں کہ ہم دم درود کرتی ہیں، کالا جادو کرتی ہیں یا جادو کا توڑ وغیرہ سب آتا ہے ہمیں. جس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، سورۃ فلق، سورۃ ناس، تو اس وقت یعنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں یہودیوں کی کثیر تعداد جو ہے، خواتین کی اسپیشلی یہودیوں میں خواتین کی کثیر تعداد زیادہ جادو جانتی تھی اور کرتی تھی. لیکن اب ہم صرف ان کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھ سکتے. آج تو آپ کو ہر جگہ خواتین اور مرد ایسے ملیں گے جو اپنا کاروبار جمائے ہوئے ہیں، چمکائے ہوئے ہیں جادو کے توڑ کا. تو یہ جو جادو کرنے والی خواتین تھیں، یہ دھاگوں پر کچھ پڑھ کر گیرا باندھتی تھیں اور پھر دھتکارتی تھیں، یعنی پھونکتی تھیں، گیلی پھونک مارتی تھیں، اور پھر عورتوں کو کہتی تھی کہ یہ گلے میں دھاگا لٹکا لو یا پیٹ پر باندھ لو یا بازو پر باندھ لو. اب وہ کیا ایسا کرتی تھی، واللہ عالم کیا پڑھتی تھی. آپ کے ساتھ ایک میں سچا واقعہ شیئر کروں گی جو میری فرینڈ کے ساتھ پیش آیا تھا. اس نے ہمیں بتایا کہ طالب علمی کے دور میں ایک دن جب وہ کالج سے گھر آئی تو اس کے گھر میں محلے کی عورتیں اکٹھی تھیں، اور ایک عورت جو ذرا نمایاں لگ رہی تھی اس نے میری فرینڈ کو پاس بلایا اور ایک چھوٹا سا دھاگا دیا. تو اس نے اس کو کہا کہ اس پہ پڑھتی جاؤ اور گرا لگاتی جاؤ. تو جب میری فرینڈ نے گرا لگانے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کو دیا، تو اس خاتون نے آگے یہ پڑا ہوا دھاگا جو ہے دوسری خاتون کو دے دیا، جس پر میری فرینڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اس خاتون نے جو ہے میری فرینڈ کی والدہ سے کہا کہ اگر یہ بچی کبھی شادی نہ کرے تو میں یہ کام اسے سکھا سکتی ہوں، کیونکہ اس بچی کے اندر ایک خاصیت ہے، اس کی سول بڑی پاورفل ہے اور یہ روحانی علم حاصل کر سکتی ہے. جس پر میری فرینڈ نے صاف ہی سرے سے انکار کر دیا تھا. تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسی خواتین موجود ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ ہم کہیں کہ ان پھونکنے والیوں کے شر سے یا اللہ تو ہم کو پناہ دے دے. ہمیں دعا کا طریقہ بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں ایول ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے. تو جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، یہ قرآن عطا کیا اور اب قرآن کو سمجھنے کا فہم دیا ہے. اللہم فلک الحمد ولک الشکر، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. آج کا لیسن بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.